ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କାହା ଭାବନାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଦ ମାଡୁନି, କଣ କରିବି କିରେ? ଓହ, ଏ ବୁଢ଼ୀଟା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ବୋଧେ। ଆଉ ଯାଏ ଏ ବୁଢ଼ୀକୁ ଡାକିବି। ଜେଜେମା, ଜେଜେମା, ଜେଜେମା ଲୋ। हाँ बुढ़ी तू चाहचु सैनु तू पड़ा मुआ 50 थर डाकिले केमिति निद हबो? मोर निद होनी लो। आ निद जदी होनी जा बाहर सोइबो जा, मो पाखरे भुटुर भुटुर करना, मते सोइबा को दे। बाहर सोइबो जा, तते के जगी की सोइबो बे? मु कोन कुकुर ना? ए पागल होइछ ना कोन? ए मते निद माडुनी, मते गोटे गप कह। बुढ़ी, ए बुढ़ी, बुढ़ी। ओहो काई एम देछ कहलु, मते सोइबा को दे शांति रे। जा जा तो जेजे पाखरे सोइबो जा। ए बुढ़ी गोटे गप कहलो, मोर निद आसीनी परा। ए गप हबो किछि कहि हबनी, जा 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 तू जा गलु एटू आगे। हौ तो पिला बेले कथा न होला क गप दे न कहबो नै, तो पिला बेले कथा कह मते मु सुनिबी। हे भगवान मु कोन करबी याको नै कि शांति रे मते सोई दबनी। ए बुढ़ी कोन भुटर भुटर करूछु कहलो? अरे मो पिला दिन कथा मु केमति कहबी? मोर मन अछि ना, मु आज आसी कि बुढ़े हे गेलेनी और 80 वर्ष हे गला, मु केमति कहबी? ए तू चुपचाप सब तो सुनल नै एटू गलु आगे। कुआडे जीबी? जे जे तो सेठी बा नाक डाकुची घट घट करिकी पूरा बेंग भलिया। ये जीवा कहले ता बखकू। जा जा तू तो बापा पाखकू जा। बाबा पाखर सिले मते डर लागे। बाई चांस यदि मु मुति पकाइबी बाबा मते बाडे बेगरे गेरे हेबो मो परे। मु जीबिनी, मु तो पखरे सोइबी। तू सुना बुढ़ीटा मोर क गप क न रे, तू पिला बेले कथा क। मो बापा पिला बेले कथा क। ओहो कथा बुझुनो तो पय मु से बले ने আজি। हौ सुन सुन गप कहूची सुन। आ मझिरे गुडुर गुडुर भिटर भिटर किछि करिबोनी, चुपचाप सुनिबो। तू आगे कहिलु। गोटे गाँ रे गोटे बुढ़ी थिला। अरे सेटा को गाँ लो? गोटे गाँ रे गोटे बुढ़ी एई नै मो जीबिलो मते नै कि चालनी। ए बुढ़ी नै कि चाल, नै कि चाल। ओहो तू पुणी मझिर कथा कहलु ना, आ ताले मु किछि कहबिनी, चुपचाप सोइबी तू सेमति मन सहिथिबो नहले नै पळा। ए जेजेमा सॉरी भूल हे गेला आ तू तू आउ थरे का। ए जेजेमा कहलो जेजेमा पुणी चुप रहिलु, कह। हौ ताहाले मु कहूची सुन, किछि मझिर कथा कहबिनी हला। गोटे गाँ रे गोटे बुढ़ी थिला। से ता नातुणी घर को जीवो। से कौन कर से घर से एकाठी रुहे। आउ तांकर गोटे कुकुर थिला, पूरा तो भलिया देखिबाको। से ता घर छाड़ी जीवो। से ता कुकुर को कहला तू एठी रहइबो। ता ना भी काठिया, से कुकुर ना कहला काठिया तू एठी रहइबो। ए बुढ़ी तू की बाळुंगा बुढ़ी का शेषरे किछि न पाई मो नाटा देई देलु, कुकुर नाटा। तो ठीक लाज लागुनी, तो नातिया नाटा देई देलु केमिति? ओहो तू कथा बुझु ना। अरे गप जेमिति हेछि ना, जेमिति गप हेछि मु सेमिति कहबी। मु कोन चेंज करि परिबे ना? जेमिति तांकर कहिछि पूर्वा पुरुष रु कहि आछि ए गपटा। मु जेटा जानाछि मु सेटा तते कहली। ऐसे गपटा सुनि किछि ना तो ना काठिया रखिली, कुकुर ना काठिया थिला बोले की। हैं साची बाळुंगा बुढ़ी रे कुकुर ना को मो ना रखि देछि। ते लाज लागलानी। मु तोर बा निज नातिया, तू कोन कहबो कुकुर को जेमिति डाकू मते भी सेमिति डाकिबो ना। पड़ोसी तते कोन कहबो? पड़ोसी बाळ कहबो। तू सुनिबार अछि सुन, नै पळा। हौ का यदि मते निद आसी गला तोर ये गप सुनी मते बहुत राग आछुची। मो कुकुर ना रे मो ना रखि देछु की बाळुंगा बुढ़ी। हो छाड़ से सब कथा छाड़, तू कह आगे गप कह। हौ ताले सुन। से बुढ़ी तांको नातुणी घर को जीवो। जंगल भीतर देई बाट, से बाट देकी से जीवो। तापर नई पार हे कि से सेपटू को जाई कि ता नातुणी घर को जीवो। कौन ला से बहुत तांकर डर अछि। जंगल रे बाघ भाग आसी जीवो। बाघ कोठी भालू कोठी शियाल केते कोन अछि ना। बहुत माने बुढ़ी अल्प अल्प चालाक भी अच्छी एपटरे, हेले कौन भय मध्य अच्छी तांको भितरे। से कौन करिबो ना जंगल बाट देई जीवो।
କାଇଁ ସେ ବୁଢୀ ପାଖରେ କଣ ସାଇକେଲ ନାହିଁ ନା? ସାଇକେଲ ମାରିକି ଅଲଗା ବାଟ ଦେଇ ପଳେଇବ। ଭାଇ ସେବେ କଣ ସାଇକେଲ ଅଛି ନା? ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ 95 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ସେ କେମିତି ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ ବା? ଭାଇ ତୁ କି କଥା କହୁଛୁ ଭାଇ ବୁଢୀ? ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ବଜାରରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲି, ବଜାର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ଦେଖିଲି ବଜାରରେ 100 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ନେଇକି ଗଲା। କି ସ୍ପିଡ ରେ ଗଲା ମୁଁ ଦେଖି ମୋ ବାବାର ଲୁଙ୍ଗି ଟୁଙ୍ଗି ସବୁ ଉଡି ପଳେଇଲା। ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡିଲି ଖଣ୍ଡେ ବାଟ, ମୋ ଲୁଙ୍ଗି ପଳେଇଲା ନା, ଖାଲି ଇଜାର ପେଟା ପିନ୍ଧିଛି। ପୁଣି ତା ପଛରେ ମତେ କେତେ ଝିଅ ସବୁ ଅନେଇକି ସବୁ ହି 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 କରିକି ହସିଲେ। ତୁ ତାହେଲେ ଆଜି ନିଦରେ ଶୋଇବୁନି, ଆଉ ମତେ ବି ଶୋଇବାକୁ ଦବୁନି। ତୁ ମଝିରେ କଥା କହିବୁ, ମିଛ ହଉ ସତ ହଉ ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ଗଲା। ଆଉ ମତେ ବି ଶୋଇବାକୁ ଦବୁନି, ତୁ ବି ଶୋଇବୁନି। ନାଟ ଚାଲିଛୁ ନାଇଁ? ନାଲୋ ଜେଜେମା, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ପରା। ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ବଜାର ଯାଇ ନଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲି ମୋର ଲୁଙ୍ଗି ଟୁଙ୍ଗି ସବୁ ଉଡି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲୋ। ହଉ ହଉ ଗପଟା ଶୁଣ। ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଯୋଉ ଯାଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାଦ ଯୋଉ ବଢଉଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ କରି ସେ ଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ଶିଆଳ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ ଆଉ କଣ ହବ? ଯେଇ କଥାକୁ ଡର ଥିଲା ସେଇ କଥା ହିଁ ହେଲା। ଶିଆଳ କହିଲା, ଏ ବୁଢୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି। ଆମ ବେଳେ ତ କାହିଁ ଶିଆଳ କଥା କହୁନି, ଖାଲି ବୋବାଏ ହୁକେ ହୁ ଏମିତି କରିକି ବୋବାଏ, କଥା କହୁନି। ଆଉ ଆମ ବେଳେ ଏମିତି ବୋବାଇଲେ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ପଳେଇଯିବ। ସେ ବୁଢୀ ବେଳେ କେମିତି କଥା କହିଲା? କି ଯୁଗର କଥା କହୁଛୁ କିଲୋ? ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା କହୁଛି? ରାମ ଟାଇମ ଥିଲା କିଲୋ? ନା ଲୋ, ଦାପର ଯୁଗରେ କଥା କହୁଛି। ରାମ ନଥିଲା, ରାମର ଜେଜେ ଥିଲା। ଆଉ ତୁ ତୁ କଣ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଆସି ନଥିଲୁ? ତୋ ଘରୁ ବି ଆସିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଆଗେ ଗପଟା କହୁଛି ଶୁଣ ଆଗେ। ତାପରେ ସେ ବୁଢୀ କହିଲା, ଯୋଉ ନାଇଁ ମତେ ଖାଅ ନାହିଁ, ଆଉ ମତେ ବାଘ ଡାକିଛି, ଆଉ ବାଘ ମତେ ଖାଇବ କହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଘ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ଯଦି ମତେ ଖାଇଦବ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ହଉଛି ବାଘ, ଆଉ ତମକୁ ଆସିକି ସେ ମାରିକି ଖାଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଆଉ ତାପରେ କଣ ହବ? ଶିଆଳ କହିଲା, ସତ ନା ମିଛ? ଆଉ ସତ, ବୁଢୀଟା କହିଲା ହଁ ହଁ ସତ। ସତ କହିବାରୁ ଆଉ ଶିଆଳ କଣ କଲା ନା, ହଉ ହଉ ଯାଅ ଯାଅ କହିକି ତାକୁ ଛାଡିଦେଲା। ଅସମ୍ଭବ, କି କଥା! ଶିଆଳ ଆମ କଥା ବୁଝି ପାରୁଛି, ତ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ। ସେ ବି କହିଲା ଯାଅ ଯାଅ। ଆରେ କି କଥା! ନା ଜେଜେମା ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ତୁ କହୁଛୁ। ତୁ ମିଛରେ କହିଲୁ ଦାପର ଯୁଗ। ରାମ ଥିଲା, ମାନେ ଯେଟା କହୁଛୁ ରାମ ଥିଲା। ନା ଲୋ, ମୁଁ ତତେ ସତ କହୁଛି, ଦାପର ଯୁଗରେ କଥା କହୁଛି। ରାମ ନଥିଲା, ରାମର ଜେଜେ ଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ତା ଜେଜେ ନୁଙ୍ଗି ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ସେ ଗୋଟେ କାନ୍ଧକୁ ଗାମୁଛା ଛାଡି ଦେଇକି ବଜାର ଯାଇଥିଲା ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଶୋଆରତେ ଶୋ, ନହେଲେ ନାଇଁ ପଳା। ମୁଁ ବି ଆଉ ତତେ କିଛି କହିବିନି। ଯା ଗଲୁ ଆগে, ଯା ଏଠୁ ଗଲୁ, ପଳା। ଏ ବୁଢୀ କହିବୁନି ତ? କହୁରେ ତୋର ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଟି ଆଜିଠୁ ନା କହ, ମୁଁ ବି ପଳେଇବି। ହେଲେ ଯିବି କୁଆଡେ? ସେପଟେ ତ ଜେଜେ ତ ପୁରା କଟରା ରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ନାକ ଡାକୁଛି। ଆଉ ବାପା ପାଖକୁ ଗଲେ ତ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ନିଦ ଆସିଗଲା, ଡରରେ ମୁତି ପକେଇଲେ ବାପା ମତେ ବାଡେଇକି ମତେ ପୁରା ଟେଙ୍ଗିରି ପେଣ୍ଟା କରିଦବ। ଏଇ ସବୁ ବୁଢୀ ତ ଗପ କଉ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କାହା ପାଖକୁ ଯିବି? ଏ କଣ କରିବି? ଏ ବୁଢୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ଶୋଇଗଲା ନା କଣ? ଏ ବୁଢୀ ଉଠିଲୋ, ବୁଢୀ, ଏ ବୁଢୀ। ଓହୋ, ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ବାଡାଇ ଦେବି, ଜାଣିପାରିବୁ ମୁଁ କେମିତି କିଆ ବୁଢୀ। ଏ ମା, ମୁଁ ତ ଏଦିନ ଜାଣିନି ଏ ବୁଢୀ ଭିଲିଆନ ବୁଢୀ ବୋଲିକି। ବଡ ଭିଲିଆନ ଟାରେ। ନା ନା, ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆଉ ଭିଟି କରନା, ଗଲୁ ଆଗେ। ଆରେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ତୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ରହିଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଏ ଭିତରେ ମୁଁ ପିଟିକି ସାବାଡ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ତୁ କେତେ ଜଣକୁ ମାରିଛୁ? ବଡ ଭିଲିଆନ ଟା ବୋଧେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁକ ରଖୁନୁ, ନହେଲେ ମତେ ଦେ 200 ଟଙ୍କା ଦେ, ମୁଁ କିଣିଦେବି।